कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी पर शक करने लगेंगे, क्या हम वाक़ई इस दुनिया में मौजूद हैं? कहानी शुरू होती है एक शख्स मक नामी बच्चों के माहिरीन नफ्सियात से। इस दिन वो अपनी बीवी अना के साथ जैसे मामूल के मुताबिक अपने कमरे में आराम करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही अना अपनी कमीज उतारती है, इसे पता चलता है कि कार की खिड़की किसी वक्त किसी ने तोड़ दी है। जब मक आगे बढ़कर देखने लगता है, एक साया बाथरूम से गुजरता दिखाई देता है। एक नंगे सीने वाला नामालूम शख्स इसके सामने आ गया। मक पहले खुश अखलाक से इसे बताया कि आप यहाँ गैर कानूनी दाखिल हुए हैं, अगर आप अभी चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मर्द बज़ाहिर ध्वनि तौर पर ठीक नहीं था और मक की बात पर कोई तवज्जो नहीं थी, और मक को मर्द की ज़ुबान पता चला कि वो पहले इसका मरीज था और यहाँ इसलिए आया कि ये जान सके कि 10 साल पहले इसके इलाज को क्यों तर्क किया गया। मक ने अपनी पूरी कोशिश की कि आखिरकार वो याद कर सके ये शख्स कौन है। 10 साल पहले इस शख्स ने खानदानी मसाइल की वजह से इलाज छोड़ दिया था, लेकिन मर्द ने खुद को मौजूदा खस्ता हालत में डाल दिया और सारी जिम्मेदारी मक पर डाल दी। मक इसे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने अचानक बंदूक निकाली और मक पर गोली चला दी और फिर खुद भी अपनी जान ले ली। अगले साल और फिर हमें अगला साल खजां का साल दिखाया जाता है। मक्के के जख्म तकरीबन ठीक हो चुके हैं, लेकिन पिछले हादसे ने इसे अभी तक सुकून नहीं दिया। इसलिए वो एक और लड़के कोल के पास गया, जिसका तजर्बा पिछले मरीज जैसा था। इस बार मक पहले ही कोल के घर के बाहर मौजूद था। जैसे ही कोल बाहर निकला, मक आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कोल जल्दी से आगे बढ़ गया, जैसे जानबूझकर मक से बच रहा हो। मक कोल के पीछे पीछे एक चर्च तक पहुंचा। मक ने वहां खुद का मुख्तसर तारुफ करवाया, लेकिन नफ्सियाती मसाइल और अलग थलग मजाज देखने वाला कोल ज्यादा जवाब नहीं देता। मक कोल की पसंदीदा हासिल करने के लिए कहानी सुनाता है और दुनिया के तमाम बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कोल को थोड़ी सी खुशी हुई। कोल मक से ज्यादा बात नहीं करता, बस कुछ लतीनी लफ्ज बोलता है और जाने से पहले चर्च में रखी एक मजहबी मुजस्समा उठा देता है। मक कोल के अमल से हैरान होता है, लेकिन वो फैसला करता है कि कोल पर नजर रखेगा। घर वापस पहुंचने के बाद मक लतीनी लुग़त उठाता है ताकि कोल की कही हुई बात का मतलब समझे। हर लफ्ज को चेक करने के बाद मक हैरान रह जाता है। वो ऐ खुदा मैं तेरी। मक को समझ नहीं आता कि एक 10 साल बच्चा ऐसा क्यों कह सकता है, और इससे वो कोल के बारे में मजीद मुतअज्जिब हो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। कोल की माँ मारी अजीब बात महसूस करती है। चंद सेकंड के दौरान किचन में बंद की हुई अलमारियां खुद ब खुद खुल जाती है और मारी खौफजदा हो जाती है। कोल बिल्कुल पुरसुकून है। मारी पूछती है कि क्या कोल कुछ तलाश कर रहा है। कोल जवाब देता है कि मैं बस बिस्किट तलाश कर रहा हूँ। लेकिन एक 10 साल बच्चा चंद सेकंड में इतनी अलमारियां नहीं खोल सकता। वाज़ेह है कि कोल माँ से कुछ छुपा रहा है, लेकिन माँ पहले ही आदी हो चुकी है। लेकिन मारी के गौर करने से पहले एक और अजीब वाज़ेह बात होती है। जैसे ही कोल घर में से बाहर गया, मेज पर एक बड़ी हाथ के निशान नमूदार होते हैं, जिसका साइज वाज़ेह तौर पर कोल के हाथ का नहीं है। ये अजीब और गरीबों वाक़यात कोल के गिर्द मुसलसल हो रहे थे, जिसकी वजह से मारी फिक्रमंद हो गई। अपने हम उम्र बच्चों के दरमियान अलग थलग होने की वजह से कोल हर दिन स्कूल जाते वक्त पड़ोसी के लड़के के साथ दोस्त बनने का दिखावा करता, लेकिन हकीकत में स्कूल का इसका कोई दोस्त नहीं और अक्सर इसे अजीब समझ कर छोड़ दिया करते थे। एक दिन कोल जैसे मालूम के मुताबिक क्लास में बैठा, उस्ताद ने अचानक इससे सवाल किया, क्या वो जानता है कि इस क्लास की इमारत 100 साल पहले कैसी थी। कोल के जवाब ने सब तलबा को हैरान कर दिया। यहाँ लोग फांसी दिए जाते थे। उस्ताद को समझ नहीं आया। कोल ने ये कहाँ से सुना। उस्ताद ने बताया कि ये जगह पहले अदालत थी, यहाँ वकील और कानून साज लोग थे। उस्ताद यकीन दहानी करवाते हुए कोल को कहता है कि ये बात गलत है, शायद किसी ने तुम्हें डराने के लिए ये कहा होगा, और अपनी आंखों से इसे देखता है कि कोल इसकी बात मान लेता है। लेकिन कोल को दूसरों की इस तरह देखने का अंदाज पसंद नहीं आया और वो उसे कह देता है, स्टॉप इट। उस्ताद करीब आने लगता है तो कोल इसके बचपन का लकब यू आर टूटरिंग स्टेनले। उस्ताद को समझ नहीं आया कि कोल ने ये कैसे जाना, लेकिन फिर भी इसने कोल को रोकने का हुक्म दिया। स्कूल से घर वापस आने पर कोल ने देखा कि मक घर में मौजूद था, लेकिन हैरान अंगेज बात यह है कि दोनों सोफे पर बैठकर खामोश थे और कोई बात नहीं हो रही थी। माँ और कोल के दरमियान मुख्तसर बातचीत के बाद माँ किचन में खाना बनाने गई। मक ने कोल से बात करने की कोशिश की ताकि वो दिल खोले, लेकिन कोल की एक बात ने गुफ्तगू मुख्तसर कर दी। यू आर नाइस, यू कैन हेल्प पीपल। कोल के घर से निकलने के बाद मक जल्दी से एक रेस्तुरां गया, जहां इसकी बीवी पहले से मौजूद थी। आज इनकी शादी की सालगिरह थी। शायद काम में मसरूफ होने या देर होने की वजह से बीवी ने मक को नजरअंदाज किया और खुद बिल अदा करके चली गई। चंद दिन की कोशिश के बाद मक ने कोल को दिल खोलने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि पिछले हादसों की तरह कुछ कोल के साथ दोबारा हो। अगले दिन मक दोबारा कोल से मिला और इस बार कोल ने कुछ राज बताए।
کول نے بتایا کہ اسکول میں تنہا ہونے کی بات ماں کو نہیں بتائی کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماں اسے فریق سمجھے۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو قبول کرنے لگا۔ مک نے کہا "You are not a freak, okay? Don't you believe anybody who try to convince you that that's bullshit. You don't have to throw your life believing that." یہ سن کر کول نے مک کو پسند کرنا شروع کر دیا کیونکہ مک کے علاوہ اسے کسی نے اتنی فکر نہیں کی۔ جب وہ کول کے گھر پہنچا، مک نے پوچھا "اگر تم اپنی زندگی بدل سکتے ہو تو سب سے پہلے کیا بدلنا چاہتے ہو؟" کول کا جواب I don't want to be scared anymore. میں مزید خوفزدہ نہیں ہونا چاہتا۔ اگلے دن کول کو اسکول میں ایک سالگرہ کی دعوت ملی اور وہ ماں کے ساتھ گیا، لیکن کول اپنی الگ مزاج کی وجہ سے خود کونے میں بیٹھا رہا۔ ایک دلچسپ بات ہوئی، ایک غبارہ چھت کی طرف۔ کول اسے دیکھ کر اوپر گیا۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ کول کے کمرے کے نیچے والے بچے نے اسے دیکھا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ "نو نو نو"، کول کی آواز آتی ہے۔ ماری نے آواز سنی، کمرہ کھولا اور کول خوفزدہ بے ہوش ہوا۔ اس کو ہسپتال میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا "صرف زیادہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد گھر جا سکتا ہے"۔ لیکن کول پر موجودہ نشانات ماری کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ سب اس نے سمجھا۔ لیکن ماری نے اس غلطی فہمی پر بہت ہی ناراض ہوئی اور حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ کول نے ہوش میں آ کر مک کو اسپتال میں بتایا کہ وہ بھوت دیکھ سکتا ہے۔ مک نے ابتدا میں اسے خواب سمجھا لیکن کول کی بات نے اسے حیران کر دیا۔ ابتدا میں مک نے کبھی بھوت پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ خاموشی سے کول کی باتیں سنتا رہا۔ مک نے سوچا کوئی شاید شدید نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، اسے اسپتال میں داخل کرانا ضروری ہے۔ اگرچہ مک محسوس کرتا تھا کہ کول کی حالت تشویشناک ہے، پھر بھی وہ کول کے علاج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن مک اسکول گیا تاکہ کول سے بات کرے، لیکن کول اچانک نظر سے غائب ہو گیا۔ مک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کول ہچکچاتے ہوئے وہاں کھڑا تھا۔ کول نے اوپر کی طرف دیکھا اور ایک خاندان کو ہوا میں لٹکتے دیکھا۔ وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زندہ لوگ نہیں ہیں۔ جب مک دوبارہ اوپر کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مک کول سے کہتا ہے "کیا میں کچھ نہیں دیکھ رہا؟" کول سے کہتا ہے کہ "میں کچھ نہیں دیکھ رہا" اور پوچھتا ہے کہ "واقعی کیا ہوا ہے؟" کول مک سے کہتا ہے "کیا تم کبھی اچانک اپنے پیچھے سردی محسوس کرتے ہوئے اور پورے جسم کانپتا ہے وہ لوگ ہیں جو آ گئے ہیں؟" کول مزید کہتا ہے کہ جب وہ غصے میں بولتے ہیں تو ان کے ارد گرد اچانک سردی محسوس ہوتی ہے۔ کول مک سے کہتا ہے کہ انہیں دور بھگانے میں مدد کرے، لیکن مک کہتا ہے کہ "میں کچھ نہیں دیکھ رہا"۔ کول گھر واپس آ کر کھانا کھانے بیٹھتا ہے۔ ماں نے پوچھا کہ "تم ہمیشہ دادی کے تحفے والے سامان سے کیوں کھیلتے ہو؟" کول کہتا ہے کہ "میں نے کچھ بھی نہیں چھوا، گھر میں صرف وہ دونوں ہیں اور کبھی چوری نہیں ہوئی"۔ ماری نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا چھوٹا بنے، اس لیے کول سے آخری موقع مانگتی ہے کہ اس نے چھوا ہے یا نہیں۔ کول مجبور ہو کر کہتا ہے کہ اس نے واقعی نہیں چھوا۔ کول کے ارد گرد ایک نامعلوم راز ہے اور ماں نے بھی کول پر ناراضگی ظاہر کی۔ کول ایک اور عجیب واقعے کا سامنا کرتا ہے۔ وہ آدھی رات باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے اور خوف کی وجہ سے وہ کنجوسی سے آگے بڑھ کر دیکھتا ہے۔ جب کول کچن میں پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ماں ہے، لیکن پیچھے مڑنے پر وہاں ایک زخمی عورت کھڑی ہوتی ہے جو کسی اجنبی بھوت کی طرح نظر آتی ہے۔ کول فوراً اپنے خفیہ چھپنے والے مقام پر بھاگتا ہے اور اپنے سامنے رکھی ہوئی یسوع کی مورتی کو دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ یہ اسے محفوظ رکھے۔ سب کچھ خاموش ہونے کے بعد کول ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ "اگر تم ناراض نہیں ہو تو کیا آیا تم میرے ساتھ سو سکتی ہو؟" ماں نے لرزتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور اسے معاف کر دیا۔ اگلے دن مک کی بیوی ایک اجنبی مرد کے ساتھ گلے ملتی ہے اور دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ کچھ مزید کرنے والے تھے کہ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ مک پر نظر دیکھ کر فوراً باہر آ جاتا ہے۔ مک یہ منظر دیکھ کر فوراً باہر آ گیا۔ یہ واقعہ مک کو اپنے اور بیوی کے تعلقات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مک کول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید وہ اب اس کا ڈاکٹر نہیں رہے گا۔ مک سمجھتا ہے کہ وہ کام میں مصروف رہ کر خاندان کو نظر انداز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بیوی نے کسی اور کے ساتھ قربت پیدا کر لی ہے۔ کول مک کے جانے کو قبول نہیں کرتا اور درخواست کرتا ہے کہ اسے نہ چھوڑے، کیونکہ اب صرف مک پر یقین کرتا ہے۔ مگر گھر واپس آ کر پچھلے مریض بحثن کی ریکارڈنگ سنتا ہے تاکہ کول کے لیے مؤثر علاج تلاش کرے۔ وہ سنتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے مک کے کمرے میں صرف ویسن ہونا چاہیے تھا، لیکن ویسن کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مک نے پہلے کبھی نہیں۔ یہ ریکارڈنگ مک کو یقین دلاتی ہے کہ بھوت ہوتے ہیں۔ مک فوراً جاتا ہے اور کول سے ملتا ہے۔ کول کی کہانی سن کر مک کو یقین ہو جاتا ہے کہ کول واقعی بھوت دیکھ سکتا ہے۔ مک کو پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، شاید کوئی نامکمل خواہش ہے۔ رات کو کول پھر سردی محسوس کرتا ہے اور اپنے خفیہ چھپنے والے مقام پر جاتا ہے، لیکن یسوع اس کا محافظ نہیں رہا۔ کمرے میں ہیروں کے
कलीप खुल जाते हैं और अगले लम्हे कोई खौफजदा हो जाता है। कोई सोचता है कि शायद वो चाहते हैं कि मैं इनकी मदद करूं। वो हिम्मत करता है और रेड कंबल उठाता है। वहाँ वो लड़की मौजूद होती है। अगले दिन कोल मक के साथ लड़की के घर जाता है ताकि लड़की की हदायत पूरी करे। वो लड़की की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक लड़की के वालिद को एक बॉक्स देता है जिसमें वीडियो टिप्स होती हैं। वालिद टिप देख कर हकीकी राज जानता है। लड़की की मौत हादसा नहीं थी बल्कि इसकी सौतेली माँ ने जहर दिया था। सौतेली माँ सजा पाती है। लड़की के मामलात के बाद कोल का रवैया बदल जाता है। वो स्कूल में ज्यादा दोस्ताना हो जाता है। ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करता है और नए दोस्त बनाता है। मक खुश होता है लेकिन मक और बीवी के तवकार में फासला बरकरार रहता है। कोल मक से कहता है कि बीवी के बारे में बात करे और मक कोल की बात मानकर बीवी से बात करता है। लेटे हुए सो रही होती है। अचानक शादी की अंगूठी सोफे से नीचे गिर कर इसके पांव तक आती है। मक समझ जाता है कि बीवी भी क्यों इसे नजरअंदाज करती थी। आखिर में हकीकत समझ जाता है। आप पर अपने आप पर खून देखता है और समझ जाता है कि वो खुद पिछले गोली के वाकयात में मर चुका था। मक बीवी के पास आकर इससे अच्छी तरह अलविदा करता है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।